अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी उम्र का हिस्सा बीत जाता है, लेकिन लोगों में ये सेंस अकल नहीं आती कि हम किसी मरीज़ को मिलने के बाद हमने क्या कहना है। मिलते ही यही सवाल होता है कि अबे तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो ठीक ठाक था, अब क्या हो गया है। तो जब मरीज़ होता है, मरीज़ को जो है हमने इन अल्फाजों से जब शुरू करेंगे तो वो फिर ये होता है कि वो अपने दिल पे ले लेता है कि मैं इतना जो है मरीज़ पड़ गया हूँ कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब हो गया, हमें ये मालूम नहीं कि जो यतीम बच्चे हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि यतीम बच्चे हैं, यतीम बच्चों के सामने वालिद अपने बेटों को या अपनी बेटियों को प्यार ना करें। क्या हमने दीन सिर्फ़ जो है ना नमाज को समझ रखा है, रोज़े को समझ रखा है। अब ये देखें, ये जो दीन है इस पे कौन अमल करेगा, इस पे कोई फ़रिश्ते थोड़ी आएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों को भी सीखें और इन आमाल पे भी हम फोकस करें कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जब यतीम जो है बच्चा हो तो उसके सामने प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिल छोटा करेगा कि मेरे वालिद होंगे, मेरे वालिद होते तो मुझे भी प्यार करते। ये जो इंसानियत का ख्याल रखा गया है ना इस्लाम ने, हमने इसको छोड़ दिया है। हमने सिर्फ़, मैं ये नहीं कहता कि नमाज दीन का रुकन नहीं है, इस्लाम का रुकन नहीं है। हाँ बिल्कुल, नमाज जो है वो अल्लाह की मेराज है, वो अल्लाह से मिलाती है और इंसान को जो है पहले कब्र में जो है और क़यामत वाले दिन जो है नमाज का ही सवाल होगा। तो ये भी मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो दीन के बाकी शोबे हैं उन पर भी हमें अमल करना चाहिए। हमें अब बेवा है या मुतल्का है, बाज़ औक़ात जो है घर में बहन बेवा होकर आकर बैठती है, या फिर जो है भाभी है वो इद्दत के दिन गुजार रही है, तो देवर को जो है वो ऐसे ही खामखा अपनी बीवी के साथ जो है मोहब्बत प्यार ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि वो जो है दिल में बुरा महसूस करे और वो दिल छोटा करे। तो जब बहन अपने घर में होती है तो फिर अपनी बीवी से जो है बोसो किनार या फिर मोहब्बत भरी बातें जो है वो अलहदा करें। इसमें इस्लाम ने जो है वो इन चीज़ों को फोकस किया है कि इंसानियत को अगर कोई बंदा जो है ठेस पहुंचाता है तो वो अपनी इबादतें जो है रियासतें वो बेकार और रायगा कर बैठता है। तो हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इतना तक का ख्याल किया है कि रास्ते में आप जा रहे हैं तो अगर आपको क़ज़ाए हाजत आई है तो तकाज़ा करना है तो आप रास्ते से हट कर बैठें। जंगल है, जो रास्ता है गुज़रने का, जैसे ये रास्ता है, आपको मैं दिखाऊं, ये रास्ता है या फिर ये रास्ता है यहाँ बैठने की जगह है। यहाँ ऐसी जगहों पे जो है हमें जो है तकाज़ा पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मुसाफिर आकर बैठेंगे तो वो उनको जो है अज़ियत पहुँचेगी, तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी, या फिर जो है गालियाँ नहीं देगा तो वो जो है बद्दुआ करेगा। तो इसी वजह से हमें इन बातों का ख्याल रखने का जो है बहुत मैंने कई उलमा सुने हैं, इल्ला कलील जो हैं वो इस माशरे पे बोलते हैं, वगरना इन बातों पे वो फोकस ही नहीं करते। अब हमें चाहिए कि हम इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। मैं तो समझता हूँ कि इबादत तब रंग लाएगी जब इंसानियत के जो हकूक़ हैं वो हम जो है मुकम्मल तौर पर हम नहीं अमल कर सकते। मुझे मालूम है मुकम्मल तौर पे हम अमल नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम इन छोटी छोटी बातों को भी जो है
اگنور کرنے کی بجائے ہم اس کو اپنائیں۔ تو ایسے ہی جب ہم کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو وہاں پہ فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ بیمار ہے تو وہ پھر اپنی چیز جو ہے ساتھ لے کر جائے، یا پھر ان کو فرمائشیں نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو وہ پھر آپ کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، وگرنہ تقاضے نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ جو ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک مہمان ملا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس مہمان کو جو ہے کون آج کھلائے گا؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر جو ہے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں حاضر ہوں۔ تو وہ لے گئے ساتھ۔ جب لے جانے کے بعد آپ غور فرمائیں کہ ان کا ایمان کا جو معیار ہے وہ کیسا تھا، کہ جب وہ گئے تو وہاں پہ کھانا جو پکا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اپنی بیوی کو، بچوں کو سلا دو۔ بچوں کو سلانے کے بعد جو ہے پھر چراغ بجھا دو، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ جب چراغ بجھایا گیا، کھانا کھایا گیا، اللہ اکبر، وہ جو ہے 2 ہی روٹیاں تھیں، ایک بیوی کی ایک اپنی۔ تو وہ جو ہے ایسے ہی نوالا لیے بغیر جو ہے منہ کی طرف اپنے ہاتھ کو لے جاتا ہے، پھر چباتا بھی ہے، کہ مہمان کو جو ہے فیل یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نہیں کھا رہا، اس کو فیل یہ کرا رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں۔ تو جب وہ 2 روٹیاں کھا کر جو ہے پانی پی کر اس نے ڈکار مارا، الحمدللہ پڑھا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج مہمان جو ہے میرے گھر سے جو ہے خالی نہیں گیا۔ تو کیا ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ جب ایسی ہستیاں جو تھیں پھر سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ رب عطا فرماتے تھے۔ اسی لیے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، وہ گلے شکوے سے پاک۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمان سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو رات کو عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سویا اور اس نے اپنے دل سے سب کو معاف کر دیا اور دل سے کدورت نکال دی اس نے۔ تو صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابی رسول جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ تو ایک صحابی رسول کے دل میں جو ہے وہ اشتیاق پیدا ہوا کہ اعمال یہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح ذرا کہ یہ جو ہیں کیا اعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو کہا کہ میں آج آپ کا مہمان بنوں گا، میں یہاں جو ہے اجنبی ہوں۔ تو صحابی رسول نے ان کو گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد جو ہے ان کا معمول عبادات کا دیکھا، جو ہے نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، تہجد کے لیے